Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again today in science class. We are still in the topic about contraction and expansion. Okay, for today we will learn about the importance of expansion and contraction principle of material. Kepentingan prinsip pengembangan dan pengecutan bahan. Apakah kepentingan yang kita belajar sebelum ni mengenai pengembangan dan pengecutan, prinsip pengembangan dan pengecutan. We have learned before this at the previous class about expansion and contraction. How material can expand, how material can contract. Okay, when the material gaining heat, it will expand, and when losing heat, it will contract. So for today, we will learn about the importance about the principle of expansion and contraction of the materials. Okay, take a look. You can refer your textbook page 158. The first one, you can look here. Okay, the importance of the expansion and contraction principle. Okay, the first one is gaps between connector on a metal bridge. Iaitu ada ruang kat sini, gaps, ruang yang di jambatan besi, ruang pada penyambung besi di jambatan. Kalau kita lalu di jambatan, akan ada satu ruang yang menyambung, yang dibuat daripada besi. Okay, the gap between a metal connector on the bridge allow the bridge to expand when the temperature of surrounding area increase. Apa guna gaps ni sebenarnya? Sebenarnya gaps ni dia akan membenarkan, gaps ni akan membenarkan jalan ini, jambatan ini mengembang. Jambatan ini mengembang apabila temperature suhu sekeliling meningkat. Itu gunanya ruang yang ada di jambatan tersebut. Sebab kita dah belajar, iaitu apabila bahan menerima haba, dia akan mengembang. Jadi konsep tu, prinsip itu digunakan pada jambatan. Kalau jambatan itu tidak dibuat ruang macam ini, ini akan berlaku. Jambatan tersebut boleh rosak. Sebab apa? Sebab dia mengembang. Dia mengembang, dia tak boleh bergerak atau jongkek kat sini. Itu yang ini sangat bahaya. Jadi kena ada ruang. Begitu juga number 2 is gaps between connector on the railway tracks. Di landasan kereta api, setiap landasan kereta api dia akan ada gaps. Landasan kereta api, kalau landasan kereta api itu tak adalah landasan kereta api itu dia buat terus dia lurus. Dia akan buat landasan kereta api, mesti ada gap satu persatu, kemudian disambung, disambung macam tu. Itu landasan kereta api, sambung lagi. Dia tak boleh buat secara terus sepanjang-panjangnya terus sahaja, tidak ada sambungan. Jadi dia perlu ada sambungan kat sini jambatan kereta api. Mesti ada gap. Apa guna gap tersebut? Sebab the gap between the connector on a railway track allow the track to expand when temperature of surrounding increase. Same principle, prinsip yang sama digunakan pada jambatan. Sebab apabila suhu persekitaran meningkat, kita dah tahu bila suhu meningkat, bahan akan mengembang. Jadi bila bahan mengembang, dia akan, bila ada gaps ni, landasan kereta api ni dia tak akan rosak. Sekiranya tak ada gaps, tak ada ruang,
Ini yang boleh berlaku. Jambatan kereta api itu boleh rosak, bengkok ataupun dia terjongket. Kalau macam ni, kalau lurus macam ni, kalau panas mungkin jambatan tu boleh naik macam ni, rosak. Jadi ianya sangat berbahaya. Sebab itulah dia kena ada gaps. Gaps antara landasan. And then the third one is electric cable. Electric cables are hung loosely. Di mana kabel elektrik ni dipasang secara kendur. Kita boleh lihat kabel elektrik kat luar rumah kita. Dia it's hung loosely. Digantung dengan dalam keadaan kendur. Why? The electric cable are hung loosely between the electric poles to allow the wire to contract when the temperature decrease. Yang ini, yang atas ni tadi bila temperature increase. Ni increase, bahan akan mengembang. Yang ini pula wire elektrik dia pasang kendur sebab apa? Sebab dia kena jaga-jaga bila temperature decrease, suhu menurun. Why? When the temperature decrease, the wire will contract. Wire tu akan mengecut. Jadi bila wire mengecut, dia akan jadi apa? Dia akan jadi tegang. Kalau contohnya kat sini, gambar kat sini, saya cuba lukis. Ni tiang elektrik kedua. Jadi wire tu dipasang mengendur begini. Bila waktu siang, wire ni akan mengendur. Tapi bila waktu malam, bila waktu malam wire tu akan ditegang sedikit. Yang ini bila waktu siang, yang ini bila waktu malam. Sebab waktu siang dia akan it will expand, mengembang, dia akan mengendur. Bila malam temperature down, it will contract. Wire itu akan mengecut dan dia akan tegang sedikit. Jadi kalau dia pasang terus, kalau dia pasang secara tegang tanpa kalau tidak kendur, tanpa sebarang kendur pun dipasang tegang dia wire ni. Jadi ini boleh mengakibatkan wire sama ada wire tu boleh putus pada waktu malam. Bila suhu turun, wire tu akan putus, ataupun tiang elektrik ni akan rosak. Ini semua ketiga contoh ni adalah principle of contract expansion and contraction of materials. Digunakan prinsip tersebut. Kalau tak digunakan, dia boleh membahayakan nyawa manusia sendiri. So what I want you to do today is, I want you to copy the three important example, the situation 1, situation 2, situation 3. I want you to copy the importance of expansion and contraction principle of material. You copy this one. This is the title, and I want you copy number 1, number 2, number 3. Together with the explanation here. 1, 2, 3. And then next one, what I want you to do, you do this exercise in your books. First one, state the meaning of the following. First one, what is the meaning of heat? What is the meaning of temperature? Number 2, what is the temperature of water at freezing point, boiling point? Takat beku, takat didih. Kita dah belajar pada kelas sebelum ni. And then the third one, what happened to the material if it, apa yang berlaku kepada bahan apabila dia gaining heat, losing heat. I hope you can understand what we have learned today. Till we meet again at the next class. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.